नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। अदब, ज़बान, तहज़ीब, सकाफ़त, तर्जुमे पर उसकी एक गहरी नज़र है। जब हम इंतज़ामी नुक्ते नज़र की बात करते हैं, इंतज़ामी उमूर की बात करते हैं, तो उसमें भी उसने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। आपका नाम डॉक्टर अनवर जलालपुरी। अनवर साहब, ई टीवी के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम, आपका इस्तकबाल करते हैं। अनवर साहब, ज़बान, इसका सलीका जो आपने सीखा, उसके लिए हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो जहन दिए। हम देखते हैं कि 1857 के बाद अगर वो तहरीक ना होती तो शायद आज हम जैसे लोग यहाँ पर नहीं होते। उस तहरीक से जो आपको इस्तेफ़ादा आपने किया, और उसने अपनी आपकी तहरीक को, आपकी तहज़ीब को, आपके अंदर जो भी चीज़ें पोशीदा थी, उसको जिला बख्शने में कितना मददगार साबित हुई। मेरा ख्याल है कि हम हैं जी इसलिए कि सर सैयद थे, सर सैयद थे जी इसलिए हम हैं। जी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर सैयद की नस्ल से हैं। इसका मतलब ये है कि सर सैयद ने जो एक इल्मी माहौल, एक इल्मी फ़ज़ा बनाई थी, ज़हनों को जो बेदार किया था कि बग़ैर तालीम के ज़िंदगी शगुफ्ता नहीं हो सकती, मुस्तक़बिल रोशन नहीं हो सकता, और हम कोई भी जद्दोजहद का काम नहीं कर सकते। हम सर सैयद की उस तहरीक के फ़र्ज़ंद हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम हैं इसलिए कि सर सैयद थे, सर सैयद थे इसलिए हम हैं। जी सर सैयद थे इसलिए हम हैं, और सर सैयद की जो तहरीक है, हम देख रहे हैं कि उससे नए नए चिराग जलते जा रहे हैं। बेशक। और जाहिर सी बात है, उसी चिराग से इस्तेफादा आपने भी किया। जब अलीगढ़ से बाहर आप आए तो जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल की तलाश थी और अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना था। जी आपका अगर हम मज़ामीन की बात करें तो जहाँ पर अंग्रेज़ी लिटरेचर से आपने एमए की डिग्री हासिल की, जी। लेकिन आपकी शनाख्त जो हुई वो उर्दू से हुई। इसके बारे में बताएं। देखिए, आदमी अपनी मादरी ज़बान से बाहर नहीं निकल सकता। हम लाख दूसरी ज़बानें कितनी भी अच्छी जानें, लेकिन हमारी सोच जो होगी वो हमेशा फितरी तौर पर हमारी मादरी ज़बान की होगी। अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के मुताले ने हमें चाहे जितना फ़ायदा पहुंचाया हो, लेकिन हमारी ज़बान जो हमारी सरिश्त में जी शामिल है, हमारी फितरत में, हमारे नेचर में शामिल है, हमने उस ज़बान को चुना। अंग्रेज़ी का इल्म, अंग्रेज़ी का मुतालिया हमारा मुआविन साबित जी हुआ। हमने उससे मदद हासिल की, लेकिन अपनी ज़बान में हमने शायरी भी की, नस्र भी लिखी। लिखी, तर्जुमे का काम भी किया, नातिया शायरी भी की, इस तरह का सारा काम। और फिर हम मुशायरों में जो आए, शायर के तौर पर, नाज़िम के तौर पर, वो हम इसलिए ही आए कि हम अपनी ज़बान को अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी ज़बान में इजहार ख़याल करने का सलीक़ा खुदा ने हमें दिया है, और हम अपनी ज़बान में जो इजहार ख़याल करते हैं उसमें हमारा अंग्रेज़ी का मुतालिया, हिंदी ज़बान का जो मुतालिया है, ये हमारी बहुत मदद करता है। अनवर साहब, अलीगढ़ ने आपको एक साइंटिफिक जहन देने की कोशिश की, तकाबुली मुताले का जहन बनाया। हमें देख रहे हैं कि उसी तकाबुली मुताले से आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो है न सिर्फ उसकी स्टडी की, बल्कि आपने गीता का उर्दू में जो है मफ़हूम था उसका तर्जुमा लिखने की कोशिश की। ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? देखिए, बहुत अच्छी बात अलीगढ़ की। मेरा ख़्याल ये है कि गाज़ीपुर में सर सैयद ने जी साइंटिफिक सोसाइटी जी बनाई थी। जी इसका मतलब ये है कि सर सैयद की शख्सियत का अगर हम तज़किया करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सर सैयद जो है कौम और मिल्लत को साइंसी ज़हन देना बेशक चाहते हैं। बेशक। फिर अलीगढ़ में सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक नाम का रसाला जी निकाला। इसका जब तज्ज़िया हम करते हैं तो हमारे ये समझ में आता है कि सर सैयद कौम को तहज़ीब भी सिखाना जी चाहते थे, अखलाक भी सिखाना चाहते थे, और तालीम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी जी कायम की। साइंटिफिक तो टेम्परामेंट भी पैदा जी, करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, तहज़ीब, जी अखलाक और तालीम, जी ये सर सैयद का मिशन था। ये चीज़ आज भी अगर अलीगढ़ के पढ़ने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपना लें, इसको अपना ओढ़ना बिछौना बना लें बेशक। कि हमारा सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, हम मुहज़्ज़ब होने चाहिए, तहज़ीब हमारे अंदर होनी चाहिए,
बुलंद अखलाक हमारे अंदर होना चाहिए, आला तालीम हमारे अंदर ऐसी हो कि हम न सिर्फ अपने मुल्क में अपनी शनाख्त बनाएं बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जब हम जाएं तो हमारे इल्म और हमारी मालूमात पर लोग रश्क करें। बेशक, जिस तरह से आपने कहा इल्म और मालूमात पर लोग रश करें, जहाँ पर आपने कुरान के 30वें सिपारे को जो है उस पर उसके बारे में लिखा है, उसको मंजूम तर्जुमा की है, वहीं पर आपने गीता पे भी लिखा है। तो जाहिर सी बात है कुरान पाक जो एक इल्हामी किताब, उसको आपके जहन में, आपके दिल पर जो जिसकी हुकूमत है, वहीं पर आप गीता के बारे में भी लिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात आपको एक वसी मुताले की भी ज़रूरत पड़ी होगी। तो इसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपका जहन में ख्याल आया कि कुरान के साथ साथ गीता पे भी काम किया जाए। देखिए, मैं बचपन से बुनियादी तौर पर मेरा मिजाज तकाबुली मुताले जी का था। तो तकाबुली मुताले में तकाबुली अदब होता जी है। आप हैरत करेंगे महताब भाई जी कि मैंने बीए में, मैं शिबली कॉलेज आजमगढ़ से मैंने बीए किया, जी तो मैंने बीए में तीनों लिटरेचर लिया जी था, उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी। जी बाद में मैंने अंग्रेज़ी में एमए जी किया और फिर बाद में मैंने उर्दू में भी एमए किया। जी तो इसका मतलब ये कि फ़ितरी तौर पर कई ज़बानें सीखने का मेरा मिजाज जी और मेरी जी तबीयत जी का हिस्सा था। और यही चीज़ जो है जब तब्दील हुई तो मज़हबों के तकाबुली मुताले में तब्दील हुई जी कि अगर हम उर्दू पढ़ते हैं उसमें क्या है, जी हिंदी में क्या है, जी फ़ारसी में क्या है, अरबी में क्या है, अंग्रेज़ी में क्या है। अगर हमारा मिजाज ये है तो ज़ाहिर है हम इस तकाबुली मिजाज की वजह से हमारा जहन उधर भी जाएगा जी कि इस्लाम अगर ये है तो हिंदू मज़हब क्या जी है, ईसाई मज़हब क्या है, सिख मज़हब जी क्या है, दीगर जो दुनिया के मज़ाहिब जी हैं उनकी फ़िलासफ़ी क्या जी है, उनकी रूह क्या जी है, उनकी अखलाक़ी जी तालीमात क्या हैं, खुदा के सिलसिले में उनका तसव्वुर क्या है, बेशक कायनात और इंसान और इंसानियत के सिलसिले में उनका क्या नज़रिया है। जी ज़ाहिर है ये समझने की कोशिश करना हर तालीम याफ्ता शख्स का फ़र्ज़ है। बेशक तो मेरे जहन में जब ये आया कि मैं अगर मुसलमान हूँ, मैं अगर उर्दू वाला हूँ, मैं अगर इस्लाम को मानता हूँ, तो मेरा पड़ोसी जो है जी वो हिंदू मज़हब को मानता है। हिंदू मज़हब की सारी किताबें उसके लिए मोहतरम हैं, जी जैसे मेरे लिए कुरान पाक जी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क्या वसल्लम की हदीस। अहादीस जी मोहतरम हैं। तो मैंने इस मिजाज के तहत ये समझने की कोशिश की कि भाई अगर कुरान हमारी इल्हामी किताब और बहुत बड़ी किताब है, पूरी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान जो है उस पर अमल करने की जी कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा हमारे अहले वतन का जो तबका है वो गीता से इतनी अकीदत रखता है, और उसको इस तो तालीमात का मकसद क्या है, वो जाहिर सी बात। तालीमात का मकसद क्या है। तो मैंने फिर उसे पढ़ना शुरू किया और फिर एक बात इस सिलसिले में और महताब भाई जी बता दूं कि मैंने सन 82-83 में गीता पर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जी था अवध यूनिवर्सिटी में जी कि उर्दू में गीता के मंजूम तर्जुमे जी और उनका एक तनकीदी जी जायज़ा, और इस पर मेरा रजिस्ट्रेशन अवध यूनिवर्सिटी में था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि ये इतना वसी जी मौजू है जी कि शायद मैं इससे इंसाफ ना कर जी सकूं। लेकिन गीता की तालीमात और गीता का जो एक आसमानी किस्म का अंदाज़ बयान है, जी तो उससे या उसके उसकी जो अखलाक़ी तालीमात हैं जी या उसका जो अपना फ़लसफ़ा है, इंसानी फ़ितरत का जो तज्ज़िया उसमें है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने समझीं तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं इसकी पीएचडी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं शायर हूँ, मुझे रुख तब्दील करना जी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि मैं शायर लिहाजा हूँ, मैंने, हाँ मेरा रुख तब्दील करना चाहिए। हाँ आपने गीता के साथ साथ कुरान पाक के जो 30वें सिपारे का मंजूम तर्जुमा किया है। जी आपके दोस्तों में अगर हम बात करें, कैब भोपाली ने भी जो है मफ़हूमुल कुरान के नाम से मंजूम जी तर्जुमा किया, उससे पहले अल्लामा कबीर कौसर ने किया है। जी जी आपने जो 30वें सिपारे में मंजूम तर्जुमा किया, उसमें ज़बान का ख्याल किस तरह से रखा है, इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी नहीं, देखते रहिए अनवर जलालपुरी साहब के साथ हमारी खास मुलाकात।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। अनवर साहब, हम लोग बात करें तर्जुमे की, जी और आमतौर पे ये कहा जाता है कि तर्जुमे में असल चीज़ नहीं आती, अगर रूह जो है उसका असल मतन होता है तो उसमें घुन होता है। लेकिन वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ ज़बानों पर उबूर रखते हैं, बात कहने का सलीका अल्लाह ने उन्हें दिया है, तो हम ये देखते हैं कि उस बात को कहने में उन्हें कामयाबी भी हासिल होती है। कुरान बेशक पाक एक इलामी किताब, और ज़ाहिर सी बात 30वें सिपारे का जब आपने मंज़ूम तर्जुमा किया, तो बहुत सारे लोगों के तर्जुमे आपने जो है या उनके मफ़हूम को जो है पढ़ने की भी कोशिश की होगी। तो बेशक इसमें किस ज़बान में आपने कोशिश की है? क्योंकि मौजूदा वक़्त की हम बात करते हैं, तो अब वो फ़ारसी ज़दा उर्दू नहीं है, अरबी वाली उर्दू नहीं है, बल्कि आम हिंदुस्तानी ज़बान में जो बात कही जाती है, वो लोगों के क़ारी के दिल तक बहुत आसानी से पहुँचती है। देखिए, मैंने जो अपने मुताले में रखा वो मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, मौलाना वहीदुद्दीन खां का तर्जुमा, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा, मौलाना आज़ाद का तर्जुमा, ये सारे तर्जुमे जितना मुझसे हो सका, जी, मैं कोई दावा तो जी, नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया वो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। और तर्जुमा करने में मैंने ज़बान कितनी आसान हो, जी, सहल हो, सादा हो, उसको बहर मैंने मसनवी की अख्तियार की, जी, ताकि उसे तरन्नुम से पढ़ा जी, भी जा उसमें सके, ग़नाइयत बरकरार रहे। ग़नाइयत बरकरार रहे। ये अलबत्ता मैंने कोशिश की कि जो मफ़हूम है कुरान पाक का, जी, उसकी आयतों का जो मफ़हूम है, जी, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि मैं 100% कामयाब रहा हूँ, जी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इतना कामयाब ज़रूर हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँगा। अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा अगर कहीं कोई गलती जी, हो गई जी, होगी। कुरान का जो 30वां पारा जिसे मैंने तर्जुमा किया है, उस पर नदवा के मोहतमिम मौलाना सईदुर्रहमान, डॉक्टर सईदुर्रहमान आज़मी जी, साहब ने उस पर मुकद्दमा लिखा है, और नदवा ही के एक उस्ताद मौलाना रईसुश शाकिरी साहब जी, ने जी, भी उस पर एक दीबाचा लिखा है। और इन लोगों से मैंने ये बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश की थी कि चाहे आप 6 महीने के बाद लिख करके दीजिएगा, लेकिन इसे एक एक लफ्ज़ पढ़ के तभी लिखिएगा। ये मैंने बहुत ही अदब से गुजारिश की थी, जी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना सईदुर्रहमान साहब का कि उन्होंने मेरे सिलसिले में बड़े नेक ख़यालात का इज़हार किया। इज़हार जी, किया। तो आपने जहाँ पर गीता पे काम किया, जहाँ पर आपने कुरान के 30वें सिपारे पे काम किया, वहीं पे हम देखते हैं कि गीतांजलि पे भी आपने काम किया। टैगोर के नज़दीक पहुँचने की कोशिश की है। हालाँकि गीतांजलि जो लिखी गई उसकी ज़बान जो है अलग है। आपने जिस ज़बान में काम किया है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी, गीतांजलि तो बुनियादी तौर पर जो है बंगला जी, ज़बान में है, लेकिन जब उस शायरी को टैगोर ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा जी, किया 1913 में, तब उस पर नोबेल प्राइज़ जी, मिला। और ये हमारे मुल्क की अजीब व गरीब बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कितनी सलाहियतें हैं, जी, इसको बाहर वालों ने हमें बताया है कि कितनी सलाहियतें हमारे मुल्क के लोगों में है। यूरोप के लोगों से को जो इल्म से दोस्ती है, जी, दिलचस्पी है, वो सिर्फ़ अपने यहाँ के लोगों से नहीं है, जी, बल्कि दुनिया में जहाँ-जहाँ जी, आला इल्म है, उसको यूरोप के लोगों ने मतलब समझने परखने की कोशिश की और उसकी अहमियत को तस्लीम करने की कोशिश की। इसके लिए हम उनके एक तरह से कर्ज़दार हैं बेशक। कि उन्होंने हमारे इल्म को हमें बताया, जी, पहचानवाया। तो टैगोर की शायरी जब अंग्रेज़ी में तर्जुमा होके जी, गई, तब गीतांजलि उन्हें नोबेल में। नोबेल प्राइज़ मिला। जी, उसके बाद जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो हिंदुस्तान की भी बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा जी, हुआ। गीतांजलि का तर्जुमा उर्दू में जी, मेरे नज़दीक जो मैंने पढ़ा है, 2 तर्जुमे बड़े ही मोतबर हैं। जी, एक अल्लामा नयाज़ फ़तेहपुरी का तर्जुमा, जी, लेकिन वो बहुत ही फ़लसफ़ियाना है। जी, उसकी ज़बान जो है बहुत ही आला किस्म की ज़बान है, उर्दू ए मुअल्ला वाली जी, ज़बान है। मगर दूसरा तर्जुमा जो रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी ने किया है, वो बहुत ही आसान और उसमें बड़ी नगमगी है। जी, जैसे फ़िराक की शायरी में जो रुबाइयात में जो जी, नगमगी है, जी, वही नगमगी जो है फ़िराक के उर्दू तर्जुमे में जी, है। तो मैंने रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी के गीतांजलि के उर्दू तर्जुमे जी, को बुनियाद बनाया, जी, और उस तर्जुमे से मैंने उसको शायरी में ढाला।
تو ظاہر ہے فراق صاحب کی زبان بھی بڑی رومانی، بڑی جی نغمہ جی بھری ہوئی تھی، تو میری شاعری بھی کچھ بہتر ہی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی پڑھا وہ تائید کی اور مجھے دعا بھی دی کہ ایک بڑا کام آپ نے ٹیگور جیسے عظیم شاعر کی عظیم شاعری کو اردو شاعری کے قالب میں آپ نے ڈھالا ہے، اور نئی یہ نسل آپ تک نے بڑا پہنچانے کی کوشش ہاں کی۔ ابھی آپ نے جو فراق کا ذکر کیا، اور فراق کے ذکر میں آپ نے ربائی کا ذکر کیا، تو ربائی سے ہی مجھے خیال آیا کہ ہمیں ایران کا آپ نے ذکر کیا، تو نیشا پور ایک اہم شہر ہے جی جہاں پر عمر خیام نیشا پوری، آپ نے عمر خیام پہ بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھئی دیکھیے ایسا ہے کہ عمر خیام کی کچھ 70-75 رباعیات ایسی ہیں جسے 1859 میں جی فٹز جیرالڈ نے انگریزی میں ترجمہ جی کیا تھا۔ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران والوں نے یا ہندوستان والوں نے یورپ والوں سے روشناس عمر خیام کو نہیں کرایا، جی یورپ والوں نے تحقیق کر کے کہ جی عمر خیام جو رباعیات کے لیے مشہور جی ہیں وہ ان کی رباعیاں کیا ہیں، شاعری کیا ہے، جی تو وہ ہوا ترجمہ ادھر۔ تو اس ترجمے سے پھر ظاہر راہیں بڑی نکلیں، تو اسے میں نے اردو شاعری میں ربائی کی شکل میں نہیں، جیسے عمر خیام کی رباعیات کو اردو میں ربائی میں اور بھی لوگوں بہت نے سارے کیا لوگ ہے، جی بہت جی سے لوگوں نے کیا ہے، میں نے اسے نظم بنایا ہے، جی اس پورے مفہوم کو منظوم کر دیا جی منظوم کر دیا، نظم بنا دیا ہے، میں نے قطع یا ربائی کی شکل نہیں دی، نظم بنا دیا، اور وہ بھی بڑی مترنم ہے کہ اسے گایا جا سکے۔ جی تو میں نے شروع میں بتایا کہ میرا مزاج تقابلی مطالعے کا جی تھا، اس لیے میں نے مطلب سنسکرت سے گیتا کو لیا، عربی سے قرآن پاک کے 30ویں پارے کو لیا، بنگالی سے گیتانجلی کو لیا، فارسی سے عمر خیام کو لیا، تو اس طرح سے میں نے یہ چاہا کہ اگر مجھے اللہ نے کچھ تعلیم یا علم دیا ہے تو اسے میں تقسیم کروں، جی تو یہی میرا جذبہ تھا کہ میں نے کئی زبانوں کی اعلیٰ قسم کی شاعری کو میں نے اردو میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور یہی میرا مزاج رہا ہے، اور جس طرح دعا سے آپ نے کہا کریے کہ آپ آگے کا یہ بڑھے۔ مزاج رہا ہے، ہمیں چاہتے ہیں کہ مزاج برقرار رہے تاکہ اور بھی جو چیزیں آپ کے ذہن میں وہ آئندہ کی نسلوں تک سامنے آ سکیں۔ آپ کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، آپ کی شاعری کو پڑھتے ہیں، تو مجھے دو لوگ بڑے خاص نظر آتے ہیں جن کی چھاپ آپ کے ذہن پہ نظر آتی ہے۔ ایک سر سید کا جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کا جو مزاج تھا، اور دوسرے غالب۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ غالب کے نام پر جب ہندوستان میں صدی منائی گئی، لوگوں نے صرف سیمینار اور سمپوزیم تک اپنے آپ کو محدود رکھا، آپ نے غالب کے نام سے آئندہ نسلوں کی ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی اور ایک کالج بنا کر اسے کھڑا کیا۔ ہم اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جے گنے دیکھتے رہیے انور جلال پوری صاحب کے ساتھ ہماری خاص ملاقات۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام خاص ملاقات۔ انور صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں غالب کی۔ ظاہر سی بات ہے، غالب جیسا جینیس شاعر قسمت والوں کو ملتا ہے، اور یہ بے اردو شک شاعری کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو غالب جیسا شاعر ملا۔ جب ہندوستان میں غالب کی صدی منائی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھوپال ہو، لکھنؤ ہو، دلی ہو، مختلف شہروں میں بڑے بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا، لیکن آپ کو جو تربیت دی گئی تھی، کیونکہ سر سید کی دوستی غالب سے بہت اچھی تھی۔ سر سید نے جب اپنی کتاب لکھی تو غالب نے اس پر تقریر لکھی۔ بے ظاہر سی شک۔ بات ہے، دونوں کا ذہن، اور اس سے ایک خیال کہاں سے آیا کہ اس غالب کے نام سے ادارہ قائم کیا جائے اور بچوں کی ذہنی تربیت کی جائے؟ دیکھیے غالب کی جو شعری دانشوری ہے جی اور سر سید کا تعمیری ذہن ہے جی اور قوم کو بیدار کرنے کا جو ان کا ایک مشن ہے، جی اس نے ہندوستان کو بہت فائدہ جی پہنچایا۔ غالب، میر اور اقبال، یہ تین اتنے بڑے نام ہیں کہ اردو کا کوئی پڑھا لکھا شخص، چاہے شاعر ہو، ادیب ہو، رائٹر ہو، ان تینوں سے الگ رہ کر کے وہ بالکل بہت ہی بونا دکھائی پڑے جی گا۔ اس کو انہیں پڑھے بغیر اس کا ذہن روشن ہو ہی نہیں سکتا۔ سر سید کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیے تو اس شخصیت سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ زندگی تعمیر ہے، جی
زندگی تعمیر کے جذبے کا نام ہے. جی ہم اگر پیدا ہوئے ہیں تو اپنے سے بہتر دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. جی تو دراصل سر سید کی زندگی کو آپ غور سے پڑھیے جی تو آپ کے یہی سمجھ میں آئے گا کہ جو دنیا سر سید کو ملی تھی، سر سید نے جب آنکھیں کھولی تھیں اور سر سید نے جب آنکھیں بند کیں تو اس سے بہت خوبصورت معیاری، علمی، تحقیقی اور تہذیبی دنیا چھوڑ کر کے سر سید گئے. اور اس دنیا میں جسے چھوڑ کر کے وہ گئے، سر سید کا بھی بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے. تو سر سید کے ادارے سے پڑھنے والا شخص جو ہے اس کی بھی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی تھیں تو جیسی دنیا ہمیں ملی تھی، آنکھیں بند ہونے کے بعد اس سے بہتر دنیا ہم چھوڑ کر کے جائیں. تو یہی میرے اندر ایک جذبہ تھا جی کہ سن 1969 عیسوی میں جی جب مرزا غالب کی صدی کی صدی منائی جا رہی تھی اور پوری دنیا میں اپنے اپنے انداز سے مرزا غالب کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی. جلال پور جو ایک جی چھوٹا سا قصبہ جہاں جی میں پیدا ہوا ہوں، میرے ذہن میں یہ آئی کہ غالب کو خراج عقیدت کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، سر سید کی زندگی میری نگاہوں میں تھی اور غالب کی اعلیٰ ترین شاعری اور شخصیت میری نگاہوں میں تھی کہ وہ غالب جو یہ کہتا ہے کہ جو آنکھ قطرے میں دجلہ اور ذرے میں صحرا نہ دیکھ سکے وہ دیدہ بینا نہیں ہو سکتی. تو جب ان دونوں کو میں نے شامل کیا، سر سید کا تعمیری جذبہ جو میرے سینے میں تھا اور غالب کو خراج عقیدت پیش کرنا، تو میں نے سوچا کہ غالب کے نام پر ایک دانشگاہ، ایک تعلیم گاہ اپنے اس قصبے میں جلال پور میں، جو جلال الدین محمد اکبر کے نام پر بسا ہوا ہے 400-450 سال پہلے، یہاں سر سید، غالب اور جلال الدین اکبر کا جلال اور سر سید کی شخصیت کا شکوہ اور غالب کی عظمت کا جمال، یہ سب کچھ ایک ادارے میں شامل کر دیا جائے. تو میں نے مرزا غالب جونیئر ہائی اسکول کے نام سے جلال پور میں ایک تعلیمی ادارہ کھول دیا جو جدید تعلیم کا، اور اس میں میرے 4-5 دوستوں نے بڑا زبردست رول ادا کیا. میرے علاوہ ڈاکٹر قمر الزمان انصاری صاحب، شبیر بھائی، شبیر حسین میرے بڑے قریبی دوست، انہوں نے، اور ظفر حسین صاحب نے، اور منیر احمد صاحب تو ابھی تک اس کے پرنسپل ہیں. تو ان 4 دوستوں کے ساتھ میں سن 69 سے لے کر کے آج تک قریب 47 برس ہو گیا اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں. وہ ادارہ میری زندگی کا ویژن بھی ہے، میری زندگی کا مشن بھی ہے. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میرے آنکھ بند کرنے کے بعد لوگ یاد کریں کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں علم اور تعلیم کا جو چراغ روشن کیا ہے وہی اس کی زندگی کا مقصد اور مشن تھا. اس طرح سے آپ نے ویژن اور مشن کی بات کی، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ویژن اور مشن کے حسین امتزاج کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی سابقہ حکومت نے آپ کو مدرسہ بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا تھا. تو کون کون سے کام تھے جو آپ نے کیے تھے جس کو ہم ایک نظیر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، میں چونکہ جدید تعلیم میں نے حاصل کی تھی اور علی گڑھ سے حاصل کی تھی، اور میں نے بتایا کہ میرا ذہن سائنٹیفک بھی تھا، تہذیبی بھی تھا، تعلیمی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ مدرسہ بورڈ کا جو نصاب تھا، جو اس کا سلیبس تھا، جو خالص قدیمی تھا، جس میں اردو، عربی، فارسی اور شریعت کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اس کو مزید جدید نصاب بنایا، ماڈرن کیا. اب جو مدرسہ بورڈ سے طالب علم فارغ ہو رہے ہیں وہ انگریزی بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، سائنس بھی جانتے ہیں، میتھمیٹکس بھی جانتے ہیں. تو میں سب سے بڑا کام یہ سمجھتا ہوں کہ قدیم نصاب کو جو میں نے جدید نصاب میں تبدیل کیا، یہ میرا بہت بڑا کام ہے. اور ایک کام میں اور بتاؤں کہ آزادی کے بعد سے کل 1750 مدرسوں کو ریکگنیشن ملی ہوئی تھی.
میں نے 1 سال کے پیریڈ میں 450 مدرسوں کو اور ریکگنیشن دی. پھر میں نے ایک کام یہ کیا کہ مدرسہ بورڈ میں تعلیم دینے والے جو اساتذہ ہیں انہیں پینشن ان کی رکی ہوئی تھی، اس پینشن کو اور 6 ویتن آیوگ کی روشنی میں ان کو دلوائی. مدرسہ بورڈ کے سارے کاغذات کو کمپیوٹرائزڈ کرایا اور مڈ ڈے میل جو 5ویں درجے تک ہی بچوں کو ملتا تھا اسے میں نے 8ویں درجے تک کرایا. یہ سب میرا کام ہے. اس طرح سے ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب نے گیتا کے ترجمے کی بات ہو، قرآن پاک کے 30ویں پارے کا ترجمہ ہو، گیتانجلی کی بات ہو، عمر خیام کی بات ہو، یا اردو شاعری اور ہندوستان میں سر سید کا جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پڑھنے کا ایک جو مزاج انہوں نے دیا تھا، سر سید جو تحریک تھی، اس کے اثرات موجودہ 21ویں صدی میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اس پر بہت ہی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، ہمارا پروگرام خاص ملاقات یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہم اس پتے پر لکھ بھیجیے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب والوں کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. بہت 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 شکریہ مہتاب بھائی، بہت شکریہ.